তিনি তাংসালো आम्बासा बुखास्तिनि जगन्नाथपुर आमचाइनि फार्मार रेस्ट हाउस टीटीएडीसी सामनु आचुक थाइनि एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरानि रिंमुं बाय तिनि कायसा कक्तमा थुमनायरंनि पान्दा ख्लायजाखा कक्तुम पान्दानि कक्तमा ओंखा किसुक साल सिगां हास्तिनि कायसा कक्तमा बुलायो लोकसभा चंबारिनि सामनु विधानसभा आचुक थाइनि बिसिंग क्लायनाय कायसा थायो कायसा सेन्टारो ओ आमचाइनि लुकुरक आमचायो तै लाहारते दालबिदाल साबमायानि सिलचामुं तुबुय बुट बयकट खायमानि मांप्ली ओ बुट बयकट खायमानि मांप्लियोनो कायसा कक्तमा बुलायो एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरानि मुं सित्रारिनि बागै एमडीसी बुट बयकट खायो आमचाइनि लुकुरकनो तुइ हिनै कायसा ताताल कक्तमा आवाय ओंखा हिनै बतिनि कक्तमा थुमनायरंनि पान्दा ख्लायै ओ कक्तमानो बेलायखेनो सेलेंमानिते खादुगमानि कक सायखनारिखा कक्तमा थुमनायरंनि पान्दा ख्लायै तिनि आम्बासा बुखास्तिनि जगन्नाथपुर आमचाइनि फार्मार रेस्ट हाउस अबनि लगे लगे बतेबो सायखनारिखा आमति कक्तमारक आनि मुं सित्रा ख्लायनायनि बागै बुइ चक्रान्त ख्लायोते ओ कक्तमा बुलायो जे सिजाकमानि आमति कुनु पाते मुंरक उंगिया ते आंसि बुद्रिखा बायथां ख्लायै अबनि लगे लगे ओ आमचायो थांगै लुकुरकनो बुजिरिनानै थांतानि कृति सिंह देबबर्मानो बुद्रिनानि बागै आंसि आमचाइनि लुकुरक बाय उतुकजाखा हिनजाखाते खुक हामिया ख्लायजाखा हेने बतिनि सावैखनारिखा अबनि लगे लगे ब तेबो सायखनारिखा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मा जे सामानि जे दागेमानि चुं आमनो ख्लायनाय फाइनै सालो जदिनो ब सीपीएम नो फानो बुद्रिदि हिनै साकांके जों आमतुइनो ख्लायनाय सीपीएम मारि फानो बुद्रिनाय तिप्रासरनि हामक्राय हायगबा चिनि सामुं जानानि हायगबा लुकुरकनि सामुं जानानि बागै अबनि लगे लगे बतेबो सिलचामुं तुबुखा चंमारिबो तिप्रामथा आईपीएफ तिते बीजेपी रक गथाया हायगाय जतो तिप्रासा थायरगनो बुट बयकट ओंखामु हायगबा जतो तिप्रासा आमचाइ हायगबा हापुं हाताय तंमानि तिप्रासा रक आमति थायरगो बेबागनो बुट बयकट ओंखामु हिनै ब सायखनारिखा आंगै हिमाले तिप्रासा आमचाइ रगो ताबुक फानो मुंसा हामक्राय हायगबा हामारिनि मांप्लि नुकजायाखौ नै बतिनि बेलायखानो खाक राखे आमति कग्रक सायखनारिखा আজকে আমরা এখানে উপস্থিত ত্রিপুরামথা আমাদের সমন্বয় এবং 49 এবং 47 আম্বাসা আজকে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে মেন উদ্দেশ্য আমরা কয়েকদিন আগে কিছু পত্রিকাতে আমরা দেখতে পাই যে মথা এমডিসির নিজের বুথেই বয়কট রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি এটা হচ্ছে 49/44 যে নেগেস্টার কারবারি পাড়া সেন্টারে তো এটা নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের সামনে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য এখানে উপস্থিত আমাদের 49 সমন্বয় এমডিসি হংস কুমার ত্রিপুরা আর এখানে আছেন এই কুসারা এরিয়া বিসঞ্জয় রিয়া রাজুচন্দ্র রিয়া পিন্টু কলয় প্রদীপ রিয়া আমরা ওই বিষয়টি নিয়ে আজকে কিছু বলার জন্য তীব্রতা আমরা নিন্দা জানাই এই বিস্তারিত এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন এখন আমি আমাদের এমডিসি হংসবাবুকে বলার জন্য আমি এখন সময় দিই যারা বিভিন্ন চ্যানেলनि फाइनेरावनो जोंनि ककबरक चैनलनि फाइनेरावनो आरो कायसा पेपार नराव नुखना परिष्कार सुइजा जे त्रिपुरा मुथार एमडीसी निजेर बुते बयकट राजनीतिक तर्जा तुंगे जे सुइजा अब सम्पूर्ण एकदम व्यक्तिहीन अब सम्पूर्ण मिथ्या अब एक षड़यंत्र अब आंसिया जे प्रतिबादी कलमनि दिल्ली प्रतिबादी कलमनि जे निउज कालेक्शन फेनेराव बाइके खायका आंसिया आं निजे बुट दिजा যদিও বুট বয়কট आं खायका आं निजे बुट दियामु आनी परिवार आनी फैमिली থেকে শুরু করে आनी आत्मीय स्वजन যত आं बुट রেখাইजा बाइके बुट बयकट होनायबा बरंस एलाकानि गुरो কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা বুট বয়কট খালাইকা কারণ ওরা পেপারে সুইজাল তুমু ওই বুট কেন্দ্রে বিজেপি মাত্র 73টা বুট মানো আর বাকি বুট ত্রিপুরা মুথাগত বিধানসভা নির্বাচনে যে সমীক্ষা তাইলে এই যে আং বুট গোबां মামানি হিসাবে আরো সে উৎসাহিত খালাইয়ে কিন্তু যিনি রাজকুমারী যিনি মহারানী কৃতি দেবীনে जों বুট দিনানি দंमोन और কাইসা সম্পূর্ণ একটা ষড়যন্ত্র চলে দङ और কাইসা সুইকা আর ওই বুটের মধ্যে চাকমা বুটার একটাও বলেন নেই और চাকমা ত্রিপুরানি কোনো প্রশ্নই ফাইয়া
কাজে এই চাকমা ত্রিপুরানি যে উল্লেখ যে উমানি কারণ অব ব জাগানে পেপার ফাইকা ও ব জাগানে ও যে নিউজ ফাইকা অব চং তামহি অব আরো চং অব খাইজানে কোনো করে তুই হাই পরিষ্কার জলের মতো পরিষ্কার অব একটা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র অব একটা সম্পূর্ণ আনো একটা কালিমালিপ্ত ফেলেনি একটা ষড়যন্ত্র চুং আং তিনি নরনি চ্যানেল মাধ্যমে সানাই চিনি এই এলাকানি বড় ভোট দিয়া ভোট বয়কট খাইকা আং বুবাগ্রানি যে মেসেজ বুবাগ্রানি যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে মেসেজ খাইনা আং বড় রেকর্ড খানারিকা এই রেকর্ড খানারে বুবাগ্রানো সাকা বুবাগ্রা ফাইনাই নরবাই কক সানাই বুবাগ্রা নরনি লামা খাইরেনাই চিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বা এগ্রিমেন্ট নংজাব এই উন্নয়ন নংয়া চিনি এলাকা লামা তৈরিনি বাগৈ जों আনডেভেলপনি বাগৈ বুবাগ্রা টিপ্রাসার ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ जों বিজেপি বাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বাই जों এগ্রিমেন্ট নङै जों জোর দङ जों যে কোনো মূল্যে বুবাগ্রানি কাউনো চিনি ভবিষ্যৎ চিনি জেনারেশন চিনি রাজনীতিক অনেক রাজনীতিক খাইকা কিন্তু जों বুবাগ্রা যা খাইমানি কোনো নেতা বাহাই খাইমিয়া তিনি বুবাগ্রানো जों বুবাগ্রানি উপর আশা বিশ্বাস মা দङै বুবাগ্রানি উপর নির্ভরশীল মা দङै जों বুবাগ্রানো ভোট মারিनाय हिं सागै रिक्वेस्ट खाइ बुबाग्रानि मुं सागै तिनि अर प्राय 40% 45% बरुंगा आं भोट दिरिखा कारण सारा दिन कोनो नेता थाइया तिनि एलाकानि बरुक सागो एमएलए मा फाइनाय एमएलए सागो अब आं आनि भोट करै एकजन विधानसभानि जदियो एमएलए बर भोट माइया मानो बिनि दायित्व दङ विधानसभा एलाका बिनि एलाका किन्तु बर पाब्लिक दाव सागो एमएलए फाइसन काउ मारिनाय एमएलए सागो एखाने आमार भोट नाय इता हंस त्रिपुरार भोट आंगर थांजानाय दरकार नाइया तिनि हंस त्रिपुरानो भोट माने अपराध बाय এই সব এলাকানি পুরো লামা করে টিপ্রা মুথানো ভোট মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকা কারেন্ট করে টিপ্রা মুথানো ভোট মানে অপরাধ বাই এই সব এলাকা তৈরি ব্যবস্থা করে টিপ্রা মুথাগো ভোট মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকাগো তিনি স্কুল করে এই সব পরিস্থিতিও তিনি তাবুব চিনি পাহাড় এলাকা তাবুব অবহাই দङ অবনি বাগৈ বুবাগ্রা আগামী দিনে চিনি টিপ্রা সারাवनो মুথাंनाय বুবাগ্রাनो जों कौबाय जों भोट दिगो बुबाग्रा जदियो तिनि बिजेपिया आगामी दिन जदियो सीपीएम भोट दिहिके चिनि बुबाग्रा सागाय जों सीपीएम फानो भोट नाय परिष्कार को तिनि सायखनार केनाराव अब जरा नाय तंनाय रावना आं सानानो बुबाग्रा जदि सीपीएम कम्युनिस्ट न भोट दिहिके जों कम्युनिस्ट फानो भोट मारिनाय बुबाग्रा बीजेपी न भोट दिहिका हंस त्रिपुरा बीजेपी न भोट दिखा बुबाग्रा चिनि बाय सामुं तानाय अबसिनि आशा বিশ্বাস अबनि बागै जों যত চিনি এলাকাनि ब्रुक बीजेपी न भोट किन्तु এইবার যদি বিজেপি ত্রিপুরা মুথা যদি এলায়েন্স হইয়া হিকে সারা এদেশি এলাকা ভোট বয়কট খামু কারণ আনডেভেলপ তাবুবো যত সাথে जों डेभलप ओंखा जतोय साथो जों जत सबका साथ सबका विकास होगा ताबुबो पाहाड़ विकास होयाखो ताबुबो तৈ करे अमहाय खलाय तिनि 44 रायमा बिलेबो तिनि अमहाय बयकट ओंखा एकटा पारा पूरा एकजन भोट दिया अब कुनो अरनि ত্রিপুরা মুথাनि कुनो हात करे और आम भाषा भोट दियानि और प्रेमलाल मौसमनि कुनो हात करे আর 49 सामनुओ পাবলিক ভোট দিয়ানি আর হংস ত্রিপুরা এমডিসিনি কোনো হাত করে পাবলিক ব্রনি স্ব ইচ্ছা স্ব উদ্যোগ বাই সারা তিনি 6 বছর 60 বছর ওকা তাবুবো এলাকা আনডেভেলপ তাবুবো তৈ করে কারেন্ট করে লামা করে সুযোগ সুবিধা করে বিনা চিকিৎসায় তাবুবো ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া আনে এলাকা গো তিনি আনে এলাকানি বড় ফোন খালাই এমডিসি সাহেব তুমি ডিএম নো ফোন খালাই দি তিনি এলাকায় ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া তিনি হসপিটাল খুবলুম তাবুবো প্রত্যেক পারা 5 জন 6 জন তিনি রোগী আক্রান্ত হইতো अमहाय परिस्थिति अबन बाय पाब्लिक रा बरनि उद्देश्य बरनि मेंटालिटी बाय से खलाय अब केबनि हात करे आं तिनि परिष्कार सानान नै आं अनुरोध खायनाय जे এই যে পেপার যে ভাবে স্বীকার যে ভাবে কাউ খাগার अब কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিহীন और আনি কোনো হাত করে বরংস আনি ক্যান্ডিডেট ন বুবাগ্রানি যে ক্যান্ডিডেট বিজেপি আইপিএফ তে জোট প্রার্থী ন ভোট মারনানি বাগে পাবলিক বাই অশালীন মন্তব্য পর্যন্ত হিংজাগে বুকুক চাইয়াবে কুতুক জাগে পর্যন্ত जों ভোট দি দিখা अब चिनि दायित्व दङ अबन बागै तिनि नारनि चैनल माध्यमे सानाय आरो बेसि काउसालिया যত নাই তো নাই আনি খাজান তাকুতাই বুখরনো চিনি যারা ত্রিপুরা মুথানি ওয়ারেস রানো अब একটা ষড়যন্ত্র अब একটা চক্রান্ত এই চক্রান্তও নর বিশ্বাসতা খাইদি বিভ্রান্ত তাংদি বুবাগ্রা চিনি লগে দङ आगामी जों बुबाग्रानि लगे दंनाय जों त्रिपुरा राज्यनि যারা তাওबो लामा करे तावबो जे पन्चायत कारेन्ट करे बुबाग्रा केंद्र एवं राज्य सरकार बाय चिनि सांसद थांनाय दिल्ली काउसानाय आगामी दिन चिनि যত आशा এবং চিনি বরাসা जों যত পূরণ খাইনি হামবাই যতনা খুলুমবাই সঙ্গে জনগণ ভোট अब দুস এলাকা ডেভেলপমেন্ট করে বড় সারা বছর তিনি ভোট দিখা তিনি মাইক্রোফোন বাকে সাইতকা सबका साथ सबका विकास आं बीजेपी नि বিরুদ্ধে খলাইয়া आं बीजेपी बाय ताबुन आं शरीर दल किंतु खलाइका खलाइ पानो किंतु ताबुबो आने नातिन मनो डेभेलप हुयाखो ताबुबो नातिन मनो तৈ करे लामा करे जार कारणे पाब्लिक रा कोनो पार्टी कोनो सीपीएम कांग्रेस कोनो आईपीएफ तिन अब प्रश्नই फाइया आं थांगा आं सागो आनि फैमिली पर्यंत सागो नों मोंसासिया नों सामनु बाजार दङ निनि कबाय चलेया
नों एमडीसी नों बाता लाइजाय दं ना आरो फाइनायके एमडीसी बानायनाय परबो सिनि लामा होया अबासि बरनि डिमान्ड है अमहाय परे अब कोन अबनि करे आं तमान बैसाका अब कोन नेतानि हात करे किंतु किछु षড়যন্ত্র तंगोर किछु षড়যন্ত্র तंगो किंतु त्रिपुरा मुथानि कोन नेतानि हात करे अब परिष्कार आं सामानो कोन विधानसभा त्रिपुरा मुथानि कोन जे पीटी देवी ना बीजेपी नि प्रार्थी जों बुडिया बकरे बोबाग्रा आं साका परिष्कार क बोबाग्रा सीपीएम नो बुट दिगे त्रिपुरा मुथारा जत सीपीएम नो बुट दिनाय परिष्कार क আচ্ছা তাবুক যে সাকা নং যে নিন মুঙ্গই মো ষড়যন্ত্র নং প্রাণে গে সব ষড়যন্ত্র খাইকনাতে পেপার তান বেগাম থেকে সিজা কানানে अब पेपर जरा न्यूज सिनाय राव पेपर जरा अबर सिनाय जरा खाइनाय राव नां साग षড়যন্ত্র हिए और साका जे एमडीसी हंसद त्रिपुरा हे हंसद त्रिपुरा निज बुते बुथ हलो बुथ बयकट हे अब परिष्कार सिका आनी नेतृत्वे अब निजेनि दलनि प्रार्थीनो विरोधिता खालाय हि और सिका अबार सिका तो लागो और शुद्ध त्रिपुरा बुट एखाने शुद्ध त्रिपुरा बुट चाकमा बुट एकटाई नहीं अब तो सारा त्रिपुरानि बुरुक्सी अब और चाकमा एकटाबो करताइले और ओ कौक तो उलो प्रश्नই फैया तार माने अब अनेक किछु कारण दङ दाल में कुछ काला है अब जत सिनाय अब जरा सिनायराव सिनाय तिनार परिष्कार छाय केबोनि उद्देश्य आं काउसाया आं कोनो राजनीतिक उद्देश्य तैबो काउसाया कारण आनि ऊपर मिथ्या अपप्रचार जे रंग न्यूज रंग बार्ता जे आनो अपप्रचार खालायमानि बिनि बैसा आं तिनि पाल्टा किसा अब मासा आं केबोनि बिरुद्धे खायनानै और